जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नवा वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे आगो को आसुथिबा उत्कल दिवस भाषण विषय रे आज वीडियो टी रहिछि। तेणु वीडियो टी बहुत हेल्पफुल रहइबो। एटा एई भाषण टी मुख्यतः कॉलेज पिला मानक पई बड़ पिला मानक पई आछि। प्रथम पुरस्कार आनिबार अछि त वीडियो टी को निश्चय देखंतु। आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, संग मानक सहित शेयर करंतु। हां, छोट पिला मानक पई भाषण पूर्वरु वीडियो रे आसी सारछि। एटा बड़ पिला मानक पई। चलंतु आरंभ करिबा। सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुमा वृंद, विज्ञ विचारक मंडली, उपस्थित श्रोता मंडली, मोर सहपाठीगण, आदरर छोट बड़ भाई और भौणी माने, आज रही पवित्र दिवस रे मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजकु धन्य मने करूअछि। आज हेउछि अप्रैल मास 1 तारिख उत्कल दिवस। महासाडंबर रे सारा राज्य रे पालित हेउछि आम राज्य ओडिशार गर्व और गौरवर पर्व उत्कल दिवस। खूब विशाल ओडिया जाति, महानेहर संस्कृति, पुण्य महानदी, महोदधि, महाप्रभु, महाप्रसाद, महाभारत पुणी मातृभाषार महानता को नहीं हजार हजार वर्ष धरी बंचिछि ओडिया जाति। कलिंग सम्राट ऐर खारवेलଙ୍କ स्मृति, गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ वीरत्व, बिरसा मुंडा, बक्सी जगबंधु बाजीराउतଙ୍କ साहस इतिहासर स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध। मधुबाबुଙ୍କ स्वाभिमान, गोपबंधुଙ୍କ त्याग, फकीर मोहनଙ୍କ भाषा प्रीति आम पई प्रेरणार उत्स। प्राकृतिक विपर्यय और दुर्विपाक भली दुख को साहसर सह सामना करिए जाति रखिछि प्रगति पथरे पाद। एही सही वीर माटी ओडिशा जहार स्वतंत्रता को नहीं दिने संचरी जाइथिला आंदोलन। तेबे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पूर्वरु किपर थिला यार पृष्ठभूमि और आंदोलन से संपर्क रे प्रत्येक ओडिया अवगत हेबा उचित। इतिहास पृष्ठ को लेउटाइले प्रथमे आसे कलिंग युद्ध। वीर रक्त रे लाल होइथिला दया नदी। एई युद्ध रे दुर्दश कलिंग सैन्य देखाइथिले निजर पराक्रम। ऐर खारवेलंकर असीर झंकार, बक्सी जगबंधुंकर हुंकार पाद थापी देले साम्राज्य पालटे। ए हेउछि सेई वीर जाति। मा माटी पई मथा कटिछि पछे मथा किंतु नै नाही। शत्रु को पराहत करिवा पई एकाकी लढिछि ओडिया जाति। कपिल संहिता रे लेखा अछि, वर्षाणां भारत श्रेष्ठ, देशानां उत्कल श्रुतः, उत्कलस्य समदेश, देशो नास्ति महितले। 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करंती, किंतु एहा पूर्वरु ओडिशा को शत्रु हातरु रक्षा करिबा को जाई देबा को पड़िछि बलिदान, करिबा को पड़िछि बहु संघर्ष। 1866 रे हुए नंक दुर्भिक्ष। ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन बेले फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन दास, कविवर राधानाथ राय, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर, कृष्णचंद्र गजपति महाराज आदि बहु व्यक्तिଙ୍କ अवदान अविस्मरणीय। सेहीपरि मधुबाबू, गौरी शंकर राय, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, गंगाधर मेहरଙ୍କ परि व्यक्तिमानଙ୍କ स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन नै दृढ़ दाबी इतिहास पृष्ठरे लिपिबद्ध। ओडिया भाषा उपरे आक्रमण, इंग्रेज शासकଙ୍କ अत्याचार, अत्यधिक कर आदाय आदि कारण गुड़िक प्रत्येक ओडियांकु जेमिति आंदोलन करने को बाध्य करथिला। जातीयतार महामंत्र रे उद्बुद्ध होई उठितिला। ए जाति बंगाली क्रांति चंद्र भट्टाचार्यଙ୍କ ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नय चक्रांत को पंड करबा पई ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन गढ़ी उठितिला। 19 शतकर द्वितीय भाग ओडिया भाषार विपर्यय बेले भाषा को सुरक्षा देबा पई प्रथम साप्ताहिक संवाद पत्र भावे प्रकाशित हैला उत्कल दीपिका। कर्मवीर गौरी शंकर संपादना रे 1866 अगस्त 4 तारिख रे उत्कल दीपिका प्रकाशित होइतिला। 1868 रे फकीर मोहन सेनापतिଙ୍କ द्वारा संवाद वाहिका खबर कागज बाहरिथिला। एई समय रे उत्कल हितैषिणी ओ परे उत्कल दर्पण आदि खबर कागज गुड़िक ओडिया भाषा साहित्यर सुरक्षा लगी प्रयास करथिले। 1903 रे गंजाम जातीय समिति गठन हैला।
ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହାର ନାମ ରଖାଗଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଅଧିବେଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ପାରଳା ମହାରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ନେଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ଓ ବାମୁଣ୍ଡା ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଗଣ। 1913 ମସିହାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1920 ମସିହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1914ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାରଳା ମହାରାଜା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। 1916ରେ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଓ ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। 1928 ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି। ପାଟନାରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଦାବି ରଖାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଇମନ କମିଶନ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତି। କମିଟି ସୀମା ଗଠନ ପାଇଁ ମତ ରଖନ୍ତି। କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କମିଶନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲା 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ସାର ଜନ ଅଷ୍ଟିନ ହବାକ। ସେବେକାର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଜାତି ସବୁଦିନ ଯାଏ ମନେ ରଖିବ। ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମବେତ ଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।